ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بانڈ مالیت 750 شہر کراچی میں 16 جنوری 2023 کو ہونے والی قراندازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی 16 جنوری 2023 کو ہونے والی قراندازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے بانڈ مالیت 750 شہر کراچی میں 16 جنوری 2023 کو ہونے والی قراندازی کے حوالے سے فرسٹ کلوز فارمولہ روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں کلوز کی 2 روٹینیں پیش کروں گا اور ان 2 روٹینوں میں سنگل وی آئی پی کلوز موجود ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، دونوں کی دونوں روٹینیں غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو سنگل وی آئی پی کلوز معلوم ہو جائے۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ تو دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 7225 سے۔ آپ نے 7225 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 1955 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 1955 میں سے 5 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 2514 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 2514 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 8332 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 8332 میں سے 8 کا کلوز کامیاب ہوا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 3868 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 0346 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 0346 میں سے 3 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 1308 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 1308 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 1304 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 1304 میں سے 4 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 1417 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے 5ویں ہاتھ پر۔ 5ویں ہاتھ پر ہم نے 1417 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 7246 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 7246 میں سے 2 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 6232 لگا۔ یوں یہ روٹین 5ویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ 5ویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے 6ٹھے ہاتھ پر۔ 6ٹھے ہاتھ پر ہم نے 6232 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 8321 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 8321 میں سے 3 کا کلوز کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 9363 لگا۔ یوں یہ روٹین 6ٹھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ 6ٹھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے 7ویں ہاتھ پر۔ 7ویں ہاتھ پر ہم نے 9363 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 2380 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 2 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 2839 میں سے آپ کا کلوز لگنا تھا۔ تو دوستو، 2839 میں سے 3
का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 13-15 लगा। यूं ये रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 8वें हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर कराची में 16 जनवरी 2023 को होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। 8वें हाथ पर आने के बाद हमने 13-15 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 2380 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2970 में से आपका क्लोज लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर कराची में 16 जनवरी 2023 को होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए 4 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 2, 9, 7 और 0 का फिगर। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपनी क्लोज की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखिएगा ताकि आपको सिंगल वीआईपी क्लोज मालूम हो जाए। तो दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 7631 से। आपने 7631 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 8403 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8403 में से 8 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 4893 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 4893 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 1209 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 1209 में से 2 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 7225 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 7225 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3925 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 3925 में से 5 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 2514 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 2514 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 7482 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 7482 में से 8 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 3867 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 5वें हाथ पर। 5वें हाथ पर हमने 3867 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4631 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 4613 में से 3 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 1308 लगा। यूं ये रूटीन 5वें हाथ पर कामयाब हुई। 5वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है छठे हाथ पर। छठे हाथ पर हमने 1308 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 604 में से 4 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 1417 लगा। यूं ये रूटीन छठे हाथ पर कामयाब हुई। छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 7वें हाथ पर। 7वें हाथ पर हमने 1417 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 8211 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 8211 में से 2 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 6232 लगा। यूं ये रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 8वें हाथ पर। 8वें हाथ पर हमने 6232 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 3213 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3416 में से
से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 3 4 1 6 में से 3 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 93 63 लगा। यूं ये रूटीन 8वें हाथ पर कामयाब हुई। 8वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 9वें हाथ पर। 9वें हाथ पर हमने 93 63 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 32 13 के साथ। जवाब में आने वाली फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 3 3 1 9 में से आपका क्लोज लगना था। तो दोस्तों 3 1 9 में से 3 का क्लोज कामयाब हुआ जब हमारे पास 13 15 लगा। यूं ये रूटीन 9वें हाथ पर कामयाब हुई। 9वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 10वें हाथ पर। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर कराची में 16 जनवरी 2023 को होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए कौन से फिगर्स फाइनल करके देने जा रही है। तो चलिए देखते हैं। 10वें हाथ पर आने के बाद हमने 13 15 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 32 13 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 4 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0 9 9 5 में से आपका क्लोज लगना है। तो दोस्तों बांट मालियत 750 शहर कराची में 16 जनवरी 2023 को होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें क्लोज के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 0 9 और 5 का फिगर। दोस्तों अब तक मैंने आपकी खिदमत में क्लोज की 2 रूटीनें पेश की हैं और इन 2 रूटीनों में 2 ही वीआईपी क्लोज मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये 2 वीआईपी क्लोज मालूम हो चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये रूटीनें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।